hadis yang datang tentang ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Bishr bin Mu'adz qala hadatsana Abu Awanah an Ziyad bin Ilaqah Anil Mughirah bin Syu'bah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafaqat qadamahu. Dari Mughirah bin Syu'bah dia berkata, salat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta tafaqat qadamahu, sehingga bengkak kaki beliau. Yang beliau salat sampai kakinya bengkak. Faqila lahu, maka ditanya kepada beliau, dikatakan kepada beliau, ada yang ngomong, ada yang nanya, atatakallafu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Atatakallafu, mengapa kau memaksakan diri, kau membebankan diri, hadza, ya, melakukan hal ini maksudnya. Mengapa kau membebankan diri karena ini? Faqad ghafara, dan sungguh Allah telah mengampuni laka bagimu ma taqaddama, apa-apa yang telah terdahulu min zambika dari dosa engkau, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Lalu ada yang nanya sama Nabi, ya Rasul, kenapa sih engkau sampai maksain kayak begini, sholat sampai kaki bengkak-bengkak, padahal beliau itu udah dijamin diampuni dosanya, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Yang belum dilakuin udah diampuni sama Allah. Qala, Nabi berkata, afala akunu abdan syakura, afala akunu, apakah tidak boleh aku menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Jadi beliau ibadah lantaran beliau itu pengen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau seorang nabi, sudah dijamin masuk surga, mubasyarah bil jannah. Lalu kemudian juga ya beliau sudah ditempatkan surga yang paling tinggi yang dikenal dengan surga Firdaus. Lalu kemudian juga beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, tapi beliau masih mau ibadah sampai kakinya bengkak. Ya saya tahu di orang sini juga banyak yang kakinya bengkak ya. Kiki sering kayak bengkak, asam urat ya. Jadi beliau tuh ya bengkak karena berdirinya, karena berdiri, kalau berdiri kelamaan begitu. Kalau berdiri kelamaan ya, beliau itu baca surah, insya Allah kalau udah sholat malam baca surah dari mulai surah ya dari mulai surah Al-Baqarah beliau baca itu ya sampai dikatakan ada riwayat yang mengatakan sampai Ali Imran. Nah, Ali Imran berarti 7 juz baca dalam sholat, masya Allah. Berapa lama itu sholatnya? Oh, jadi malu kita kudunya sama Nabi, ya. Beliau yang menjamin masuk surga masih mau sholat, kita males-malesan. Wabi qala hadatsana Abu Ammar al-Husain bin Hurais qala hadatsana Al-Fadl bin Musa an Muhammad bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamahu. Dari Abu Hurairah beliau berkata adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salat sampai bengkak dua kakinya. Qala, dia berkata faqila lahu, maka ditanya baginda Rasul, ataf'alu hadza faqad ja'aka anna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ataf'alu hadza, mengapa kamu melakukan ini? Faqad ja'aka, maka sungguh telah datang kepada engkau, datang khabar maksudnya anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad ghafara laka, sungguh telah mengampuni engkau ma taqaddama min dzambika, dari dosa-dosa engkau yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang. Qala, Nabi menjawab, afala aku 'abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah, malu. Mungkin kita kalau seandainya surga neraka kagak ada, mungkin kita kagak sholat kan? Kita kan sholat lantaran ya, takut masuk neraka. Kita masih upah bahasanya. Sholat kelas rendah disebut. Ibadah tingkat paling rendah adalah ibadah karena mengharapkan sesuatu. Kalau ibadahnya para aulia, para wali-wali Allah, mereka ibadah lantaran perintah Allah. Allah perintahin. Urusan dosanya, urusan pahalanya itu urusan belakangan. Urusan ganjarannya mereka udah gak peduli. Yang penting Allah yang perintahin, dilaksanain. Kalau kita enggak, perintah Allah, iya perintah Allah. Tapi ada ancamannya, kalau kita nggak melaksanain kita masuk neraka.
Lantaran itu baru kita sholat. Kalau seandainya neraka nggak ada, mungkin kita termasuk agak sholat kan. Ya, karena memang ya tingkat ibadahnya ibadah kelas rendah. Ibadah hamba tingkat rendah adalah ibadah yang mengharapkan daripada masuk surga dan dia takut daripada masuk neraka. Itu ibadah paling tingkat rendah lama. Wabil qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Al-Mufaddal bin Fadalah an Uqaid rafa 'an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kullu salat. Wabil qala hadatsana Isa bin Utsman. Itu ya. Isa bin Utsman bin Isa bin Abdurrahman Ar-Ramli qala hadatsana ammi Yahya bin Isa Ar-Ramli an al-Amashi an Abi Salihin an Abi Hurairah qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqumu yusalli hatta tantafiqa qadamahu. Dari Abi Hurairah dia berkata adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat yaqumu beliau bangun yusalli dan beliau salat hatta tuntafiqa sampai bengkak qadamahu kedua kaki beliau. Fayuqalu lahu maka dikatakan kepada beliau ya Rasulullah ya taf'alu hadza laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, engkau melakukan ini dan sungguh Allah telah mengampuni bagimu dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Qala afala akunu 'abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq an al-Aswad bin Zaid Yazid qala sa'altu Aisyah an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aswad bin Yazid dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang salat Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Faqalat maka Aisyah menjawab kana yanamu awal laili summa yaqumu. Adalah beliau tidur pada awal malam. Awal malam jam 10 udah tidur beliau, summa yaqumu kemudian beliau bangun. Fa idza kana minas sahar maka apabila masuk waktu sahur itu sepertiga malam sekitar ya, jam 1-an, jam 1, jam 2 atau jam 3 itu waktu sahur disebutnya. Autar beliau melakukan sholat witir. Summa ata firasyahu kemudian beliau mendatangi tempat tidurnya. Fa idza kana lahu hajatun allama bi ahlihi. Apabila beliau memiliki hajat, ada keperluan, beliau mendatangkan istrinya. Maksudnya kalau beliau lagi pengen mau datangin istrinya, beliau berhubungan jima dengan istrinya setelah sholat witir. Fa idza sami'a al-adzana wasaba, maka apabila beliau mendengar azan, beliau bangkit, beliau bangun. Fa in kana junuban, kalau beliau junub dalam keadaan junub karena habis berhubungan sama istri, afadhu alaihi minal ma', beliau tuangkan kepada dirinya daripada air, maksudnya mandi. Kalau beliau junub, beliau mandi dulu sebelum sholat. Wa illa jika tidak, tawaddaa wa kharaja ila sholat, beliau berwudu dan beliau keluar untuk melaksanakan sholat. Itu kebiasaan malam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan langsung oleh istri beliau Sayyidatuna Aisyah. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'mun an Malik an Makhramah bin Sulaiman an Quraib bin Ibn Abbas annahu akhbarahu annahu bata 'inda Maimunah wa hiya khalatuhu. Dari Ibnu Abbas bahwasanya telah mengkabarkan kepada beliau bahwasanya beliau hinap Ibnu Abbas yang di rumah Maimunah. Maimunah salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahia qalatuhu dan dia adalah bibinya, bibi Ibnu Abbas. Qala dia berkata, fataja'tu fi ardil wisadati, maka aku berbaring fi ardil wisadah pada bagian ardi itu membujur, melebar, bagian lebar dari wisada, dari bantal. Jadi kalau ada bantal kan panjang begini nih. Ya ada bagian panjang, ada bagian lebar. Nah, jadi ada bagian panjangnya, ada bagian lebarnya. Nah, Ibnu Abbas dia itu kepalanya di sini, di bagian lebarnya. Jadi bagian lebarnya. Lalu kemudian wataja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tuliha, lalu berbaring Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tuliha pada bagian yang panjangnya, bagian melintangnya. Jadi kepala beliau di sini, kepala Ibnu Abbas di sini. Gitu ya. Jadi kan bantal nih. Nah, beliau di bagian yang panjangnya menghadap kanan, lalu Ibnu Abbas juga di bagian sini, kepalanya di sini.
kepala di sini, kepala Rasul, ya kepala Ibnu Abbas. Dia kaki ke sono, Ibnu Abbas, yang baginda Rasul kakinya ke sini. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza tasafa al-lailu aw qablahu bi qalilin aw ba'dahu bi qalilin fastaiqaza Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta sehingga idza tasafa al-lailu apabila telah pertengahan malam aw qablahu atau sebelum pertengahan malam bi qalilin sedikit atau ba'dahu bi qalilin atau setelah pertengahan malam sedikit fastaiqaza maka beliau bangun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala maka beliau menjadikan yang sahun nauma an wajhihi, beliau mengusap tidurnya, bekas tidurnya dari wajahnya. Ya, beliau usap-usap bekas tidurnya wajahnya. Kalau bangun tidur, usap bekas tidur kita. Ya. Kalau yang teringat ada atau ada apa ya. Karena beliau itu tidurnya alas bantalnya itu ya cuman biasanya ini pelepah korma ya, pelepah korma zaman dulu, jadi bekas banyak ininya, ngeres bahasa kita mengeres. Kalau sekarang kita enak empuk, kita udah empuk ada ininya lagi, ada apa namanya sarung bantalnya, ada selimutnya, udah enak banget kan. Ada kipas anginnya, udah enak sekarang kita. Kalau baginda Rasul dulu ya bawahnya ya karpet aja, bukan karpet apa sih, tikar bahasa kita, tikar dibuat dari anyaman, lalu bantalnya biasanya ya pelepah korma. Jadi beliau biasa kalau bangun, nah beliau usap-usap mukanya, diusap mukanya, ngilangin bekas-bekas tidur. Summa qara'a al-ashra ayatil khawatimah min surati Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Ya, Ali Imran, surah Ali Imran, surah yang terakhirnya beliau baca. Nah, ini juga bisa dijadikan amalan ketika kita bangun tidur, baca surah terakhir 10 ayat dari surah Ali Imran. Bukan Al-Imran ya, Ali Imran. Ali Imran, Ali Imran itu keluarga Imran. Ya, keluarga Imran. Ali Imran, bukan Al-Imran, beda. Kalau Al-Baqarah, An-Nisa gitu, Al-Falaq gitu ya, An-Nas. Tapi kalau Imran bukan Al-Imran, bukan, tapi Ali Imran, Ali Imran, bukan Alif Lam, bukan itu, tapi Ali itu keluarga. Ya. Ali Imran, keluarga Ali. Surah kita biasanya menyebutnya surah Al Imran aja, Al Imran. Salah, bukan Al Imran, tapi Ali Imran. Ali, kalau dia Ali, nah, keluarga Imran. Nama surahnya keluarga Imran. Kalau Al-Baqarah benar, Al-Baqarah, sapi betina Al-Baqarah. Al-Maidah makanan, Al-Maidah suguhan atau makanan, Al-Maidah. Betul. Ini kalau Imran ya, ini masih banyak orang suka baca Al-Imran, surah Al-Imran, bukan Al-Imran, Ali Imran. Cuman karena kecepatan biasanya Ali Imran, jadi orang kayak kedengarannya Ali Imran, kayak kedengarannya kayak Al Imran, padahal Ali Imran, nah, beda. Summa qama ila syannin mu'allakin, lalu kemudian beliau berdiri kepada syannin, apa wadah air, tempat air mu'allakin yang digantung, ada tempat air yang digantung, fatawadda'a minha, lalu beliau berwudu dari itu tempat air. Ya, beliau langsung bangun berwudu. Fa ahsanal wudu'a, maka beliau membaguskan wudunya. Summa qama, kemudian beliau berdiri yusolli, untuk melaksanakan sholat. Qala Abdullah bin Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, faqumtu ila jambihi, maka aku berdiri di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahul yumna, maka meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tangannya yang kanan, beliau letakin tangannya yang kanan ala ra'si, di atas kepalaku. Ya. Jadi ketika Ibnu Abbas berdiri di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul pegang kepalanya Ibnu Abbas. Summa akhadha bi uzuni al-yumna, lalu beliau mengambil kupingku yang kanan, diambil sama Nabi. Fanata ya
Fafatalaha, lalu dia menariknya, beliau tarik, dijewet Ibnu Abbas bahasa kita, suruh munduran. Fasalla rakaataini, maka beliau sholat 2 rakaat. Summa rakaataini, kemudian 2 rakaat lagi. 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 Summa qala Ma'nun sitta marratin, berkata Ma'nun sampai 6 kali. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, jadi jumlahnya 12. Summa autara, kemudian beliau salat witir ya, 1 rakaat. Summa taja'a, lalu kemudian beliau berbaring hatta ja'ahul muazzin, sampai datang seorang muazzin, orang yang azan. Faqama, maka beliau berdiri. Fasalla raka'ataini khafifataini, lalu beliau salat 2 rakaat yang ringan, nah, salat sunnah sebelum subuh, salat sunnah fajar. Habis azan salat 2 rakaat yang ringan aja, maksudnya ringan agak cepat ya, habis baca apa namanya Al-Fatihah ya, surah-surahnya yang pendek aja. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, yang ringkas-ringkas saja. Lalu rukunya, sujudnya nggak lama-lama. Summa kharaja fasalla subha, kemudian beliau keluar lalu beliau sholat subuh. Sholat sunnah subuhnya berarti di dalam rumah. Ini juga menjadi satu hukum di dalam mazhab kita Syafi'i. Sholat sunnah itu afdolnya adalah di dalam rumah. Sholat sunnah qobliyah ya, qobliyah, ba'diyah itu afdolnya di dalam rumah. Sholat di rumah, azan, sholat di rumah 2 rakaat, lalu kemudian berangkat ke masjid langsung sholat subuh gitu. Wabillahi qala hadatsana Abu Quraib bin Muhammad bin Ala'i qala hadatsana Waqi'un an Syu'bah an Abi Jamrah an Ibnu Abbas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan. Dari Ibnu Abbas yang berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat di malam hari itu 13 rakaat. Yang kali itu 13 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sebanyak 6 kali, lalu 1 kalinya total 13 rakaat. Wa billahi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Zurarah bin Auf an Sa'd bin Hisham bin Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil laili mana'ahu min zalika an-nawm aw ghalabathu 'ainahu shalla min an-nahari 16 rak'atan. Dari Sayyidatina Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau apabila beliau tidak sholat di malam hari, mana'ahu min zalika an-nawm, mencegah akan sholat dari hal itu, an-nawm oleh tidurnya, maksudnya beliau ketiduran bahasa kita ya. Apabila beliau ketiduran, beliau nggak sholat malam, au ghalabathu 'ainahu, atau mengalahkan matanya, maksudnya ngantuk banget, sangat ngantuk, atau beliau sangat ngantuk, shalla minan nahari, beliau sholat di waktu siang, sintai asyarata raka'atan, 12 rakaat, digantiin yang malamnya diganti siang 12 rakaat. Kok nggak 13? Karena witir nggak bisa, kalau witir di malam adanya, jadi yang sholat sunnahnya bisa. Wabillahi qala hadatsana Muhammad bin Al-Ala'i qala hadatsana Abu Samad an Hisham ya'ni bin Al-Hasan an Muhammad bin Sirina an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min al-laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, idza qama ahadukum, apabila bangun salah seorang di antara kamu minal laili, dari malam, falyaftatih, maka hendaklah dia memulai salatahu, akan salatnya bi rak'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas ha'un qala hadatsana Ishaq bin Musa qala hadatsana Ma'mun qala hadatsana Malik an Abdullah bin Abi Bakr an Abihi anna Abdullah bin Qais bin Makhramata akhbarahu an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala la armuqanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawassatu atsbatahu gitu ya, atsbatahu, atsbah rumah, maksud kita tempat tinggal, kemah, au fustatahu atau kemahnya ya. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwasanya ia berkata, sungguh aku memperhatikan salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatawassatul ain atsbatahu, maka aku tidur atsbatahu di rumah beliau, au fustatahu atau di kemah beliau. Jadi
Jadi beliau Zaid bin Khalid, beliau pengen melihat daripada sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau minat di rumah Nabi. Masalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rakaataini khafifataini, maka sholat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat yang ringan. Summa sholat rakaataini tawilataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat yang panjang. Tawilataini, 2 rakaat lagi yang panjang. Tawilataini, 2 rakaat lagi yang panjang. Summa sholat rakaataini, lalu beliau sholat lagi 2 rakaat. Wa huma dunalataini qablahuma, dan yang kedua itu duna, itu bukan dauna ya, dunalataini qablahuma, tidak seperti yang sebelumnya. Jadi pertama ringan, kedua panjang, ketiga panjang, keempat panjang, yang kelima agak ringan. Nah, nggak seperti yang sebelumnya. Summa sholat rakaataini wa huma dunalataini qablahuma. Nah, itu benar baru. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dan keduanya itu tidak seperti yang sebelum keduanya. Summa sholat rakaataini wa huma dunalataini qablahuma. Kemudian beliau sholat lagi ya, yang 2 rakaat lagi, 2 rakaat itu tidak seperti yang sebelumnya. Summa sholat rakaataini wa huma dunalataini qablahuma. Lalu beliau sholat lagi 2 rakaat lagi yang tidak panjang seperti sebelumnya. Summa autara ya, lalu kemudian beliau sholat witir. Fadzalika salasa asyarata rakaatan. Maka itu semua totalnya jadi 13 rakaat. 2 ringan, 2 panjang, 2 panjang. Lalu kemudian sisanya yang lain yang agak pendek, ya, agak tidak seperti panjang seperti sebelumnya.